तुम नाम ब्रह्म अग्निर परी कार्पास गिरीश भुजिन मोरी। प्रभु आपणकर नाम हूँ अग्नि ब्रह्म भाया आ मोर भक्ति हूँ कपा पहाड़ पाखे टिके नागर अग्नि संयोग हेले जलीजीव। प्रभु ये शरीर भक्ति धारण करिपारिबानी आपण कृपा न करिबा पर्यंत ये शरीर भक्ति धारण करिपारिबानी। प्रभु जेते आडे बुलिले मु कोउठी किछि पाइली नाही। जीव सब प्रार्थना करे प्रभु अनेक आडे बुलिली किछि पाइली को दिन पाइबे आपण कृपा करिवे। बंधु खोजिबाकु गली निखिल जगते तोरा परि बंधुटिए न मिलिला मोते। बंधु भूली जीव नाही स्नेह न पाइले काणे रुसी पारु तोही। बंधु खोजिबाकु गली निखिल जगते तोरा परि बंधुटिए न मिलिला मोते। तोरा परि बंधुटिए न मिलिला मोते। बंधु भूली जीव नाही स्नेह न पाइले काले रुसी पारु तोही। स्नेह न पाइले काले रुसी पारु तोही। प्रभु आपण स्नेह रे कोडा भाई हे जानते स्नेह को पागला हे जानते आपण तेणु मते भूलिबे। आपण जदि संसार रो मते भूली जिवे ताले मने रखिबो किए संसार मने रखिबो सेगुडा किछि परीक्षा रे पड़िबो। संसार भलो पाइबो एगुडा को भी परीक्षा रे पड़िबोनी। प्रभु जदि तमे मते जे पर्यंत भलो पाइ नै तमे मते जे पर्यंत कृपा दृष्टि रे चाहिन तमे जे पर्यंत मधुर मधुर वाणी रे थरे डाकिन भक्त जागृत हेई जा। संग्राम करिवा पई चपलतार वैकुंठ नारायण तेजी पळे आसीचंती। तेणु समग्र विश्वता होची गोटे क्षेत्रीय संतानर मैदान। ए मैदान भितर संग्राम करिवा पई हेले जीव सहित परमर संयोग हवा पर्यंत जीव संघर्ष करे। सेई यात्रा को तो महाप्रभुंकर नवदिनात्मक यात्रा बोली कहा जाए। सेई भक्ति की तो महाप्रभुंकर नवदा भक्ति बोली कहा जाए। सेई कर्म को तो नव प्रकार कर्म विभाजन रूप रे कर दिया जाइछन्ति। नव प्रकार प्रकरण द्वारा व्याकरण मध्य सृष्टि हेइछन्ति भगवान शंकरଙ୍କ पाखरु। तेणु प्रभु को दिन आपण कृपा करिवे मते जीव विकल आ व्याकुल हेइ थाय कारण बंचिवार प्रबल इच्छा हम मानकर जागृत हेकि अछि। जे पर्यंत भगवान को जीव खोजिनी से पर्यंत भगवान भी हम मान को खोजन्ते। जो दिन जीव भगवान को खोजिब से दिन भगवान मध्य जीव को खोजिबा आरंभ करिवे। मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रयज महापुरुष संश्रयज जहाँ को महापुरुष माने कहंती महाजन जन्यगतस्य पंथा न्याय रे महाजन माने जहाँ करिचंती हमर घरर ट्रेडिशनल जहाँ आमे जो संस्कृति आमे जो कल्चर रो संतान ताकू आमे माने केबे भूलिबा नाही। किछि समय पूर्व पहुंचली मोर परे परे बाबा आसी पहुंचले। बाबा बसचंती खट ऊपर मु बसची मां चाली पारुनी नई नई के आछि मुंडिया पकेबा तार ट्रेडिशनल होछि से बाबा जी देखले से मुंडिया पकेबो चाली पारुनी चालीबार शक्ति नाही ठिया हबार शक्ति नाही तार कल्चर से ठाकुर पूजा हला बेले मुंडिया पकेबो सी सिक्किछि से आउ किछि नाही सी सिक्किछि से जीव जीवा पय अल्प समय थियो मध्य तार आचरणटा मध्य बेड ऊपर से चलथिबो। एटा होछि हम मानकर शिक्षा हम मानकर संस्कृति रो शिक्षा। किंतु आजि काली बड़ दुखर कथा जदि हम माने पिला को डाकिबा केते गुडे जागा रे तांको लाज माडे सत्संग कहले भारी लाज माडे
ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବାହାରି ପଳେଇବେ 10:30 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ ବୋପା ମା ଦିଟାଙ୍କ ଅନେଇକି ବସିବେ କେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସିବ ଝିଅ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯିବେ ଘରେ କାହା କହିନଥିବେ ବେସଂସ୍କାରିତ ଶିକ୍ଷା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଏହା ନୁହେଁ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ହୁଏ ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଡାକିକିରେ ଭୀମ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ନା ନନା ଯାଉଛି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଆସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦୁଶାସନ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଏ କାମ ଟିକେ ଅଛି ତେଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ରାତିରେ ମସଲା ଜଳିବ ଏମିତି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମିତ୍ରତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରମ୍ପରା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ କର୍ମ କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ବେଳକୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଡ୍ୟୁଟି ସଇଲା ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ସକାଳ ଯିବ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ଧୋଇ ଦେଇକିରି ବାସ ସଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ପକେଇବ ସଇଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ବି ସମୟ ଗୋଟା ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଖାଇବା ରୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଭଗବାନ ରୋଗ କରିଦଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ରୋଗ କରିଦଉଛି ଆମେ ତ ଜାଣୁଛେ ସବୁ ବିଷ ଖାଉଛେ ତା ଭିତରେ ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚୁନେ ନା ଆନନ୍ଦ ହଉନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ହଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚୁଛେ ବିଷ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଥଣ୍ଡାଟା ଖରାପ ତଥାପି ପିଇ ଦଉଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଲଟା ଖରାପ ତଥାପି ଖାଇ ଦଉଛେ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାବା କହୁଥିଲେ जिवा जदि स्वाद बारई प्रभु भुंजंती नाही कली जही थाई कालिया तही आसंती नाही गोविंद 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 भज राधे गोविंद 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 स्वागति स्वाद बारई प्रभु भुंजंती नाही बाघरिया भोजी व्रत घर भोजी षोलो पूजा भोजी एगुड़ा सब पचार देले चलिबो आइटम कौन होइछि किंतु प्रभु को सत्संग जीवा पूर्वरु मंदिर को जीवा पूर्वरु जदि हम पचार दबा आज कौन आइटम प्रसाद आइटम कौन होइछि सरी गला पाठ सेठी भगवान बिले हम हृदय रे के रहिला आम भितरे भगवान बिले के रहिला सरी गला पाठ प्रभु आ भंजन नाही भगवान ताको ग्रहण करन भगवान को जहा दिया आमे जदि सेया पाइबा ताले ठीक अछि आउ किछि नै जदि भगवान को जेमति सेमति दे दे आमे ताठर आउटे उन्नत खाइबा हम भावना अनुसार ताले हम ठारु अभद्रामी भक्त केही नै संसार भितर यहा को अभद्रामी बोली कहा जाय ता माने ए अभ्यासटा हम बापा मा बुढा हला बेलकू बापा मां को चूड़ा दे दे कि हमें ताठर और उत्कृष्ट खाद्य खाइबा अभ्यासटा वंचित होता कर आउ किछि नै भगवान को हमें ठकी पहिले माने बापा मां की अरे बापा मां कहले आ का कुआ जाई हमको मुक्त आकाश रंगमंच रो सूर्य को देखै देला कि को भगवान सरी गला भगवान को आखि ठार माइलेनी माने धर्म को आखि ठार कोंतनी धर्म को आखि ठार मारछु सरी गला धर्म रक्षति रक्षिता धर्म को जे रखे धर्म ताकू रखे धर्म को जे छाड़े धर्म ताकू छाड़े आ जाको धर्म छड़ा बोली कोंती आ जे जमा माने सब नाती नातुणी कोंती धर्म छड़ा टाकी रे माने धर्म को छाड़ी देछु कांड ज्ञान किछि न थाय हम मानकर इन भगवान को पाखरे जे ठके देई पाइला जीवन तो बापा मां रूप को भगवान को सिटा आ न ठकिले हम ओडिसा भीतर भारत वर्ष भीतर केमिति अनाथ आश्रम गुडा को वृद्धाश्रम गुडा को सब होई जाई हमको कष्ट होची बिल ना सेवा करिया पई किंतु मां केबे हमको फोपाडी दे केते सुसु हमें ता ऊपर जाईथिबा ई शीत रात रे केते झाडा परिश्रम सब करथिबा केबे से फोपाडी दे केबे फोपाडी दे से के फोपाडी दो ता स्नेह केबे फोपाडी दो किंतु आम मानक भलो पाइबा बयस हो गेले फोपाडी दो फॉरेन कल्चर फॉरेनर माने भारी बिराडी के भलो पांती कुकुर को भलो पांती भारी श्रद्धा रे नै कि आसंती जतले बुढा हो जाय कुकुर रो बयसटा केते 10 11 वर्ष 12 वर्ष बंचिबो बिराडी रे आउटी अधिक समय बंचिबो मतलब बुढा हो जिवे देखिबे स्लो पॉइजन इंजेक्शन ता दे देबे से मरिबो मला भलिया जणा पडिबोनी कि से मला बेली कि मालिक बेली जणा पडिबोनी सेटा मरि गला बेली ता भीतर भल पाइबा ता भीतर स्नेह काई ता भीतर ममता काई
ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳର ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଲା ବେଳର ଆନନ୍ଦ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଏ ଚର୍ମ ଦୁଗୁଡି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥାଏ ଆଉ ନଥାଏ। ମହାପୁରୁଷ ସଂଶ୍ରୟ ଯହ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦିଆଯାଏ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ ଏତେ କୋଟିପତି ଘରର ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଜନ ବେୟର୍ଡ ଏତେ କରୋଡପତି ଘରର ଛୁଆ ନୁହେଁ ଯେ ଟେଲିଭିଜନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ମାର୍କୋନି ବି ଏତେ କୋଟିପତି ଘରର ପିଲା ନୁହେଁ କି ସାମ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ଗୋଟା ଗୋଡି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟା ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏୟାରଲାଇନ ଡବ୍ଲୁ ନାମକ ସିମ୍ବଲ ଗୋଟା ଛାଡିଥିଲେ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଭି ନାମକ ସିମ୍ବଲ ଗୋଟା ସେମ୍ ଏୟାରଲାଇନରେ ଆସିଲା। ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଗ୍ରହରେ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ରେଡିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନୀ ପଢିବା ପାଇଁ? କେବଳ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପିଲାଟା ତାକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମନା ଯାଏ କେବଳ ଏଇଥିରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ କୋଉଠି? ଦବା ନବା ଭିତରେ ଥାଏ। ସେ ଦବା ନବା ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ତୁ ମୋର ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ତୋର, ଯଦି ମୁଁ ତୋର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତୁ ବି ମୋର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦବା ନବାର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ବେପାର ନଥାଏ। ଦବା ନବା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବେପାର ନଥାଏ। ଏ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଠି ଦବା ନବା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବନି। ଭକ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଏ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତି ଥାଏ? ଆଜି ସବରୀ ପଚାରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ। सोई सुख सोई दुख कारण जाई परम भगति रूप आनन कोई। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय